Alright! Yay! So we're back again, guys. Back at it again. Sa Girian. Second day of Girian. Ayaw magpawat ng mga bata ngayon? Ano masasabi mo sa ginawa ni? Ni. Secret. Ginawa ni, no? Ala. Ano? Anong chismis natin dyan? Miss? Anong miss dyan? Anong chismis dyan? Saan si Kuya Rad? Anong gagawin ba? Napalasing ko. So anong gagawin natin? Drills. Anong gusto nyong drills? Max. Kahit ano ba? Sige ba? Siguro yung ginawa na. Yung mamamatay lahat, hindi. Yung ginawa natin kahapon. Ganun lang Ben, ulit. Yung ginawa natin kahapon. Backing drill. O, doon na tayo. Grabe yung mag-backing. Tara, doon na tayo. Tara. Alright. POV na naman tayo kasi hindi tayo naka-POV kahapon. So, ang plano ngayon, drills ulit. POV na drills na. Tapos POV gameplay na rin. Back. Ano, tara? Tara. O tara, linya. Gaychuk. Cut tape. Yung drills na magkakaroon. Fake. Ay. Gaychuk. Ba't kasi hindi ka nakasabatong? Ay. Bawal magtalon doon. Ina ang angas ang buta. Ano yun, Chok? Layout man yung chok. Bibigyan Huwag mo sisihin yung thrower. advance. Hey! Hoy! Ano yun? Ay, ina! Ka magalit? Kuha ka tuloy sa video. Ay, sorry. Bawal magmura dito. Yan. Mukhang uulan. Nandito na tayo, rain or shine na lang. Kaya nga. Sana mag-ulan. Okay lang man yan, mauna tayo sa ulan. Pero pag nauna yung ulan, wala na tapos ulan. Oo. Ngayon na. Pumapatak na. Game. Ano? Depende na sa inyo kung paano nyo diskarte yan. Kuran ka, kulit. Okay, 6. Line up. Nice. Nice. Lods. Oh, ano na? Ako bantay dyan dito. Ay, sige. 6, 7, 8. Bagal lang puta. Stall na. Wala ka pa rin nakakat. Bagal, taragisan. Bilis na doon. Bilis. Ang pitahin gusto manalo. Ayoko nga. Kabila. Oh, tara, race to 11. Oh, malaki-laki na konti ang field ah. Left. Flip. Ay, to. Oh, tara. Gusto mo ikaw magsuot bon or mag-layout ka? Ayoko magamit yun. Hindi ako maka-layout. Joke lang. Parang talaga yun pag nilayout. Tara. Kalaban, buti na lang. Di sila. Isa lang magbantay sa akin. Bahan. Push nyo. Oh, to. Tara. Mark. Hey, Mark. Uy. Sige lang. Madulas rin. Up. Ubi.
Ha? Ano na lang siguro, Kyle? Sa'yo na lang yung stock. Dalawa lang kami ni Kuya Josh may iwan sa baba. Tapos si stock na sa'yo kasi kanina kalat-kalat kaya hindi alam Kahit sino yung nagatanggap kanina. Mag-cut kayo. Siguro tawag ka na lang Kyle lang ano. Stock on me. Stock on you. Uy. Yun lang yung ulan na yun. Sorry ah. Walang rason para ma-drop ang disc, lalo na kay Toto. Okay, angat na kayo sa pinakamalayo yung basta na. Force back ha, talong to. Force back ha, force back. Uy! Huwag ka na mag-one hand, Kyle. Madulas. Ay! Sobrang advance. Oh, sige, sige. Laruin nyo. Epic. Lang? Okay kayo. Hindi nagabot. So naman. 2, 3, 4. Up, up, up! Uy! Ako, kami. Force back lang, force back. Okay, force in. Taliwan. Up! Up! Sunod! Up! Force back! Uy, tara. Tara din. Tara. Kuha, bay. Tuwan. Medyo malakas ng ulan. Pero tuloy pa rin ang laro, ano. Sarap. In, Taliwan! Go up! mali. Bawi. Hey, cut! Right. Taliwan. Go up! Hey! Sige, taliwan. Go up! Pero parang Good yung dapat mga yun. sinibong yung binibitin na yung si ano? Stop! Si Bundrik to. Agay! Ilakan! Kita yun sa camera. Nagburungguan. Score, 3-all. 3-all. Okay, score update 3-3. Kami pa rin. Oh, turnover nila. Up! Uy! Under, sorry. Hugay. Tuloy! Uy! Sorry, Bon. 4-3. Yung pagkakamaling yan.
Maling bato, maling di. Di ba? Nice. Bakanda lang, mas makapit rin sa ulan ng backhand. Maglaro, stop na kayo. Cut na lang, Bon, tara. Stop! 2, 3, 4, 5. Alis. Salamat. 2. Winasak ni Toto. Balik. Tara kayo. 2. Oh, stuck na. Sinira mo ito. Sa dulo ka na to. Papasok tayo dito sa kanila. Yung cut natin paharap. Sinira ni Toto yung play. Grabe ka, Lubin. Nice D. Uy! Ito. Yeah, boy, Simon! Sakto lang. Toto. Ito may ano. Ulit. Ulit yung play. Kanto. Kaya kasi sumami. Putik yan to. Sinira mo man agad. Ba't ka nagkatlong? Ito. Apat dito, apat. Apat yan, apat. Dalawa kami kay John. Itong dalawa na to. Di ba ba? Tatlo. Ito, tatlo. Mag-cut papunta dito. Oh, Doon dito yung thrower. At saka kung backhand. Oo, backhand. Dito tatakbo itong tatlo. Pero hindi sabay ha. Sunod-sunod rin. Oo. Sabay-sabay ka, oh. Dapat sabay-sabay yung tatlong mag-cut pakat in. Tapos si King kayo mag-atakbo ng pakat. Tatlong? Tapos wala na space na yun Oo, dyan. ma-open yun dito eh. Tara. Oh, travel. Riz, tabi yung Riz! Hey! Ge. Bon. 4 Reset. Yan. Kingkay. Yan. 5-4. Yun yung second option. Pag sumunod yung salong, open yung isa. 5-4. 5-4. Ano nga pagkapos? Alright, 6-4. 6 pork. Up to tayo. Anong team natin? Team Burat. Uy. Bad. Uy. Team Boss. Team boss. Tapos sa kanila. Ha? Sila Ano team bossing. nila? Team Taboy. Pigsa ni Taboy. Pig. Cool. Grabe yung pool. Oh. Tara. Kasi mag-pull eh. Wait. Kasintas. Tingay, magano lang siya. Dad! Kaya man yung layout. D. Up! Nice try.
Nice try, bad throw. Kuha, boy! Si Marco. Yay! 7-4. So, ang score ay, anong score? Up 3 pa rin kami. Nag 8-4 kanina. Pero syempre, magbuburit naman kami. Omsim! Di ba? Oo. Ano lang? Paskurin ang kalaban para makampante. Tapos score ulit. Ay! Sige, sige, set kayo doon. Malapit sa end zone. Ay, gago pala tayo! Okay, another play. Tara. O, tara, bawi di. Gigil di, tara. Gigil yung thrower? Gigil di. Nice try. Salamat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, up. Okay, wait. Relax. Hindi pa sila nakaset bon, sige lang. Bon, ay. Kingsa, i-dump ka. Hey! A, B, C, D, E, F, G. Ayun o, may fans tayo guys oh. Yun oh. Ayusin natin. Salamat. 2, 3, up. Ay, salubong! Salamat. 2. Magalong! Up! Atras! Ubi na naman. Sige lang. Sorry. Salamat. Up! Abot, Mark! Kalbo versus kalbo. Gilaw! Hey, long! Wala! Yakil! Wala! Ay, but! Tara. Kay. Up! Abot! Ito! Ano ba tinalon to? Ano sayang to? Score. Gago talaga. 9-5. Last 2. Nakascore na naman ang kalaban. Ang score ay 7-9. Ang dulas. Oo. Madulas yun talaga. Ano pagbalik? Tapos nakampante na ato tayo eh. Hindi mapagod pero nakampante lang. Ayan. Lahat tayo. Tara. 9-7. Bawi tayo. 9-7. Tapos Limahan. tara. Tulungan. Goal natin. Huwag natin pahirapan yung kasama natin. Easy throw, easy score. Game. Tara. Uy!
Harap dyan. Wala, G. Salamat. 2, 3, 4. Salamat. 2. Salamat. 2. Up! Sorry dyan, Mark. 8, 9. Hindi ko na videohan pero may na-slide. Hindi si Bon yun, kalaban. Score 11-9. Oh. Dalawa lang ah. Tara, tara. Na-videohan dun oh. 11-9, let's go. Pinapulikat na ako ah. Malamig kasi. Salamat. 2, 3 up! Huli. Sundo, sundo. To. Okay, laro, laro. To. Oh, tara di ulit. Sige, sige, wala. Salamat. 2. Up! Huli to. Hugar ka to. Mark, masig ka yan. 10-11. Buti hindi na videohan yung field na layout mo, boy. Okay lang. Okay lang na videohan. Slow light. Slow light. Tara. Score 11-12. 12 tayo, 11 sila. Ang tagal! Walang time out, oy! Hoy, walang time out! Kay Blink pa. May time out ba? Dulas yan, nakamidyas. Dulas, pag nakamidyas. Hayaan mo. Mag-glitch nga siya. Pabor sa atin. Grabing prenuhan, no? Madulas sa ice. Ha? Grabe no? Grabing prenuhan, no? Oo. Ako ata yan kanina eh. Tara. Isang malupit na di. Tuwan! Tanga. Yan. Hey, highlight. Sino sa akin? Pirad. Up! Hey, chicken! Dalawa kayo. 3-1. Ano sa ilong ito? 3-1. Deserve yun ng highlights. Ganda ng ganun mo. Alam mo agad kung tutuin. Oo. Kung baka pag siya bantay ko walang fake. Please. Kapagod lang. Takbo eh. Karabaw ang putik. Salaman. 2, 3, 4, 5, 6, 7 up. Good check. Uy, bad spirit. Tingnan mo ako damit. Hans, tama nga. Nice one, Kinks. Tara, kain.
Stick magdi. Okay. Tatapin sa hammer yan. Sorry man. 2, 3, 4 up. Ay, baba. Okay. For one. For one. Last. Tara. Layout di ako mo. Tara. Ba't ba nilayout di ko? Abot ko kasi. Game. Pasok to. Pasok tapos dun sa dulo. Game. 3, 2. Sabi sa inyo eh. Dun sa Goal. Hindi ka ganun yan no. Tama. Sabi sa inyo eh. Salaman. 2, 3, 4. Ah, wala! Kay. Sabi na eh. Taraban. Yun, si John Mark. Oh. Sir Mark. Wala yan. Pasok pa yan. Hey! Tapos rin.